ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಡುಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರು, ಯರಂ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಡಾಬಾ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಳಗದವರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸದಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲೆಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿದರು. లక్ష్మీ నరసింహుని కళ్యాణము చూతమురారండి, లక్ష్మీ నరసింహుని కళ్యాణము చూతమురారండి, లక్ష్మీ నరసింహుని కళ్యాణము చూతమురారండి. చరాచర జీవము తానై సృష్టి స్థితి లయ కారుడు తానై సకల చరాచర జీవము తానై అలవట పత్రము పై పవళించే అలవట పత్రము పై పవళించే శ్రీ నరసింహుడి వరుడై మురిసే కళ్యాణము చూతమురారండి. ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಡುಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಯರಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ತಮ್ಮಂದರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಯರಮರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್, ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಂತಿ, ಮನಸ್ಸು, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಸುಖ ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಆ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದಂತದ್ದು. ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಹಿಂದೂಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಸರ್. ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯನಮಾಮ್ಯಹಂ. ತಾಡುಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ದಿನ ಬೆಳಗಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಫಲ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಪಾನಕಾಭಿಷೇಕ, ಗಂಧಾಭಿಷೇಕ ನಡೆದಿದೆ. ತದನಂತರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ಮತ್ತು ಯರಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮನದಾನ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ತಾಡುಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ವೇದ ಪುರಾಣಗಳ ಒಂದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಜನಕ್ಕೆ, ಈ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. పురుషుడు శ్రీ వైకుంఠపు సిరి మహారాజు ముక్కోటి సురుల మూల పురుషుడు శ్రీ వైకుంఠపు సిరి మహారాజు భువిని ఏలెడు భువన మోహనుడు భువిని ఏలెడు భువన మోహనుడు మనతో మహిళ మరి మరి మధురం కళ్యాణము చూతమురారండి లక్ష్మీ నరసింహుని కళ్యాణము చూతమురారండి.
క్షీరజననిధి ముద్దుల పట్టి సకల శుభముల చక్కని తల్లి క్షీరజననిధి ముద్దుల పట్టి సకల శుభముల చక్కని తల్లి కమనీయ సుగుణ కల్పకవల్లి కమనీయ సుగుణ కల్పకవల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మి వధువుగా మారే కళ్యాణము చూతమురారండి లక్ష్మీ నరసింహుని 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 కళ్యాణము చూతమురారండి. ಮಂಜಿಲಿಂದ Sir,